بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلمیٰ جبین ہے اور میں آپ کو آفاق آن لائن لرننگ پلیٹ فارم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم آفاق سن سیریز اسلامیات جماعت سوم کے ٹرم 1 یونٹ 2 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو سے جو افراد مستفید ہو سکتے ہیں ان میں طلباء، اساتذہ اور والدین شامل ہیں۔ اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک اہم بات جو میں آپ کو آفاق کے بارے میں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ منصوبہ بندی کامیابی کی بنیاد ہے۔ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے پراپر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آفاق نے اکیڈیمک کیلنڈر کی شکل میں پورے سال کی ایک پراپر پلاننگ کر دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسکرین پر آپ کو اس ٹائم ایک کوئک اوور ویو نظر آ رہا ہے آفاق اکیڈیمک کیلنڈر کا۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ایک اکیڈیمک کیلنڈر 3 ٹرمز اور 6 یونٹ پر مشتمل ہے، یعنی کہ ہر ٹرم 2 یونٹس پر مشتمل ہے۔ اس طرح سے مجموعی طور پر ایک سال میں 3 ٹرمز اور 6 یونٹ ہوں گے۔ اس ٹائم اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 2، جس میں 6 ہفتے دیے گئے ہیں، جس میں پہلے 5 ہفتے بچوں کی پڑھائی کے لیے ہیں اور آخری کا ہفتہ اسیسمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹرم 2 یونٹس پر مشتمل ہے، ایک یونٹ میں 6 ہفتے ہیں اور ایک ہفتے میں اسلامیت کے مضمون کے لیے 3 لیسن پلانس رکھے گئے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹرم یونٹ 2 ہے اور اس میں پڑھائے جانے والے اسباق کی تعداد 5 ہے۔ نہ صرف اکیڈیمک کیلنڈر بلکہ سبجیکٹ ویٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے آفاق نے ہمیں ایک سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل بھی پرووائڈ کیا ہے، جس میں اسلامیات کے مضمون کو 3 LPs یعنی کہ لیسن پیریڈس دیے گئے ہیں۔ اسکول انتظامیہ اس سجیسٹڈ ٹائم ٹیبل سے رہنمائی لے سکتی ہے۔ آئیے ٹرم 1 یونٹ 2 شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک اوور ویو دیکھتے ہیں کہ ٹرم 1 یونٹ 2 کن اسباق پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کی فہرست بھی یہاں موجود ہے۔ ٹرم 1 یونٹ 2 میں ہم باب اول سے حفظ قرآن مجید دیکھیں گے، باب دوم عبادات سے ہم اذان، وضو، نماز، قبلہ اور مسجد کے اسباق پڑھیں گے، اور باب سوم یعنی کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت کا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم ہفتہ 1 شروع کرتے ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 1 میں ہم 3 لیسن پلانس میں ان SLOs کو دیکھیں گے، اور اگر ہم تصورات کی بات کریں تو قرآن مجید کو حفظ کریں گے جس میں سورہ نصر شامل ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اذان کا تعارف۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ان SLOs سے متعلقہ لیسن پلانس بھی موجود ہیں جن میں سرگرمیاں دی گئی ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 1 LP نمبر 1 اور 2۔ 1 اور 2 یہاں پر اس لیے کمبائن کر دیا گیا کیونکہ یہ دونوں LPs رکھے گئے ہیں سورۃ النصر کے لیے۔ بچوں کی آسانی کے لیے سورہ نصر کو 2 لیسن پلانس دیے گئے ہیں۔ ویڈیو کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یہاں پر ایک ہی دفعہ میں سورۃ النصر پڑھ لیں گے۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ النصر درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں، صورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز میں اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں باب اول کا حصہ بے شروع کرتے ہیں۔ باب اول حصہ بے ہے حفظ قرآن مجید، اور اس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ النصر موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ آپ ٹرم 1 یونٹ 1 میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے سورۃ النصر۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ سورۃ النصر میں کی اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 3 آیات ہیں، ایک رکوع پر مشتمل ہے، اور اگر شان نزول کی بات کی جائے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات کہ سورۃ النصر جو ہے وہ قرآن مجید کے آخری پارے یعنی کہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ سورۃ النصر کا نام سورۃ النصر کیوں ہے؟ یہ لفظ اس سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ شان نزول کی بات کی جائے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی ہے دین کی غلبے کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم و ستم کیے گئے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آئے۔ تو اس صورت میں اسی غلبے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ تو آئیے اب ہم سورۃ النصر پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے سورۃ النصر کی تلاوت سنی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی معروف قاری کی آواز میں سورۃ النصر کی تلاوت سننی ہے اور اس کے ساتھ خود بھی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کی قرات بہتر ہو جائے۔ اس کے ساتھ آپ نے سورۃ النصر کو نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سورت اچھے سے یاد ہو جائے، اور قرآن مجید کی جو صورتیں آپ کو زبانی یاد ہیں ان کو گاہے بگاہے دہراتے رہیں تاکہ وہ آپ کو یاد رہیں اور آپ ان کو بھولیں نہ۔ اور ان صورتوں کو یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ دن میں 5 اوقات کی نماز میں آپ ہر صورت کو یا کسی بھی ایک صورت کو دہراتے رہیں تاکہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 1 LP نمبر 3 میں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ جان سکیں کہ اذان اسلامی شعائر میں سے ہے۔ تو آئیے باب دوم کا سبق نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ باب دوم ہے ایمانیات و عبادات اور اس کا سبق نمبر 2 ہے اذان۔ اس میں مجموعی طور پر 2 SLOs دیے گئے ہیں۔ آج ہم پہلا SLO دیکھیں گے کہ یہ جان سکیں کہ اذان اسلامی شعائر میں سے ہے۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے اس SLOs پر مبنی لیسن پلان بھی دیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 22 سے آپ نے متن کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس متن کو کس حد تک سمجھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ابھی آپ اپنی اسکرین پر ارکان اسلام کے نام دیکھ رہے ہیں۔ شہادت یعنی کہ توحید اور رسالت کی گواہی دینا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے SLO سنا حاصلات تعلم کہ ہم یہ جان سکیں کہ اذان اسلامی شعائر میں سے ہے۔ کیا کوئی بچہ بتائے گا کہ اذان کب اور کیوں دی جاتی ہے؟ ارکان اسلام سے کون سے رکن کی ادائیگی کے لیے اذان کا دینا ضروری ہے؟ بالکل درست، نماز۔ نماز وہ رکن ہے جس کے بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو آج ہم اذان کے بارے میں جانیں گے کہ اذان کیا ہے۔ شعائر کا معنی علامتیں اور نشانیوں کے ہیں کہ اذان جو ہے وہ اسلامی شعائر میں سے ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اذان نماز یعنی کہ اسلام کے اہم رکن کا اعلان ہے۔ آئیے مزید آگے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آئیے میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں جہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے سب سے پہلے ایک اہم کام کیا، وہاں پر مسجد تعمیر کی، اور اس طرح سے اسلامی ریاست بھی وجود میں آئی مدینہ منورہ کی شکل میں، اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب مشکل یہ تھی کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے آراء پوچھی کہ وہ تجاویز دیں کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جا سکے۔ صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے، لیکن یہ مجلس بغیر کسی فیصلے کے برخاست ہو گئی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسئلے کا کیا حل بتایا جائے۔ اسی پریشانی میں وہ گھر جا کر سو گئے۔ خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کو اذان کے کلمات سکھائے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس خواب کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے، جاؤ اور یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی اور آپ مؤذن رسول کہلائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات سیکھے اور اس کے بعد اس طرح سے اذان کی ابتدا ہوئی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات سنے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں نے بھی یہ کلمات خواب میں سنے اور دیکھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے۔ اس طرح سے اذان کی ابتدا ہوئی اور اذان کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو سکھائے گئے۔ آئیے ہفتہ 2 شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے حاصلات تعلم اور تصورات شامل کیے گئے ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 2 میں آپ دیکھیں گے اذان کی فضیلت و آداب، وضو کا تعارف دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے وضو کی فضیلت و آداب کے بارے میں۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ان حاصلات تعلم پر مبنی لیسن پلانز بھی دیے گئے ہیں جن میں سرگرمیاں موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ٹرم 1 یونٹ 2 ویک 2 میں لیسن پلان نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اذان کی فضیلت و آداب سے واقف ہو سکیں۔
तो आइए देखते हैं कि किताब में कौन सा मतन शामिल किया गया है। आपने अपनी किताब से सफ़ा नंबर 22 और 23 से अज़ान की फ़जीलत और अहमियत के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हम एक सरगर्मी करते हैं और देखते हैं कि आपने इस मतन को किस हद तक समझा है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? अज़ान के कलमात का चार्ट। ये वो अज़ान के कलमात हैं जिनके बारे में आपने जाना कि ये किस तरह से मुसलमानों को सिखाए गए। अब आपने क्या करना है कि अज़ान की ऑडियो सुननी है, और ऑडियो सुनते वक्त आपने ख़ुद ख्याल करना है कि कौन कौन से आदाब को मलहूज़े खातिर रखा गया और इसकी अहमियत व फजीलत क्या है। आइए देखते हैं अज़ान की फ़जीलत। कुछ निकात इस टाइम आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि अज़ान में अल्लाह ताला की अज़मत व किब्रियाई का ऐलान किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी जाती है। अज़ान अल्लाह के बंदों के लिए सुकून का बाइस होती है, इससे सुकून और राहत मिलती है, जबकि अज़ान के अल्फाज शैतान के लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं, और जिस जगह पर अज़ान दी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। इसके अलावा अज़ान उम्मत मुस्लिमा की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत है। दिन के 5 औक़ात में 5 बार अज़ान दी जाती है और नमाज के लिए बुलाया जाता है। ये तरीका सिर्फ़ दीन इस्लाम में इख्तियार किया गया है, इससे मुसलमानों की शान व शौकत का इजहार भी होता है। अब हम देखेंगे कि अज़ान के आदाब क्या हैं। इसमें से कुछ आदाब वो हैं जो अज़ान देने के वक्त उनका ख्याल रखना चाहिए, और कुछ आदाब अज़ान सुनने के मुताल्लिक़ है। पहले हम देखेंगे अज़ान देने के आदाब। इसमें पहले क्या है कि बावुज़ू होकर और किबला रू खड़े होकर अज़ान दी जाए। अज़ान अरबी ज़बान में हो और उस वक्त दी जाए जबकि नमाज का वक्त हो। नमाज का मुकर्ररा वक्त होने पर ही अज़ान दी जाती है, उससे पहले अज़ान नहीं दी जा सकती। इसके अलावा अज़ान देते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आवाज़ बुलंद हो और अज़ान के कलिमात ठहर ठहर कर अदा किए जाएँ ताकि समझ आ सके। अब हम वो आदाब देखते हैं जो अज़ान सुनने के हैं। जैसे कि जब अज़ान दी जा रही हो तो अज़ान को खामोशी से सुनना चाहिए। अज़ान के कलिमात को दोहराना चाहिए। वो किस तरह से कि मौज़िन जो कलिमात कहे उसके बाद आप उन कलिमात को दोहराइए। जैसे कि जब मौज़िन अल्लाहु अकबर कहेगा तो आप भी उसके बाद अल्लाहु अकबर कहें। जब मौज़िन हय्या अलल फ़लाह और हय्या अलल फ़लाह कहता है तो उसके जवाब में हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसके बाद तीसरा अदब क्या है कि अज़ान सुनने के बाद मसनून दुआ पढ़नी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना है। क्या आपको अज़ान के बाद की दुआ याद है? अगर नहीं याद तो आपने उस दुआ को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से याद करना है। आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ, और अब हम देखेंगे कि हमारी मश्क में कौन से तसव्वुरात के मुतल्लिक़ जांच की गई है। सफ़ा नंबर 22 और 23 से मुतल्लिक़ा सवालात सफ़ा नंबर 24 और 25 पर मौजूद हैं। इसमें से कुछ सवालात आपने अपनी कॉपी पर ख़ुद हल करने हैं, जैसे कि मुख्तसर जवाब दें और तफसीली जवाब दें। इसके अलावा कुछ सवालात अभी हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो आइए सवाल नंबर 1 देखते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अज़ान के लफ्ज़ी माना है। क्या है अज़ान के लफ्ज़ी माना? ऐलान करना। अज़ान देने वाले को कहते हैं मुअज़्ज़िन। अज़ान ऐलान है नमाज का, ज़कात का, रोज़े का या जहाद का? नमाज का, बिल्कुल ठीक। और अज़ान की आवाज़ शैतान के लिए बाइस होती है तकलीफ़ का, बिल्कुल ठीक। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। कॉलम अलिफ़ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ़ में देखिए अज़ान में लोगों को, कॉलम बे से इसका दुरुस्त जवाब देखिए, फ़लाह और कामयाबी के रास्ते की तरफ बुलाया जाता है। तो आपने इसको इस डब्बे से मिला देना है। अज़ान की आवाज़ अल्लाह ताला के नेक बंदों के लिए मुसर्रत और सुकून का बाइस है। अज़ान के ज़रिए से इस्लाम की शान व शौकत का बेहतरीन अमली मुज़ाहिरा किया जाता है। अज़ान की आवाज़ सुनने वाले क़यामत के रोज़ मौज़िन की गवाही देंगे। और मौज़िन कौन है? अज़ान देने वाले को मौज़िन कहते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए दिन और रात में 5 बार अज़ान दी जाती है। आइए आगे देखते हैं। सरगर्मियाँ बराए तलबा। यहाँ पर कुछ सरगर्मियाँ दी गई हैं जिनको आपने अपने वालिदैन और असातिज़ा किराम की मदद से हल करना है। जैसे कि वालिदैन या असातिज़ा किराम की मदद से अज़ान के कलिमात का तर्जमा लिखें। नीज़ ये भी लिखें कि ये कलिमात कितनी बार दोहराए जाते हैं, यानी कि अज़ान में ये कलिमात कितनी बार कहे जाते हैं। इसके अलावा इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मालूमात हासिल करें, उनके फ़ज़ाइल पढ़ें और अपने साथियों को सुनाएं। यहाँ पर हमारा सबक अज़ान मुकम्मल हुआ। आइए आगे देखते हैं। टर्म 1 यूनिट 2 वीक 2 लेसन प्लान नंबर 2 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये जान सकें कि वज़ू नमाज के लिए ज़रूरी है। यहाँ से हम एक नया सबक शुरू कर रहे हैं। तो आइए बाब दोम का सबक नंबर 3 शुरू करते हैं।
बाब दोम का सबक नंबर 3 है वज़ू, और इसमें 2 SLOs दिए गए हैं जिनको हम बारी बारी देखेंगे। आपने किताब की सफ़ा नंबर 26 से मतन पढ़ना है और उसके बाद एक हम सरगर्मी करेंगे और देखेंगे कि आपने इस मतन को किस हद तक समझा है। तो आइए बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। अज़ीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं कि वज़ू क्या है? वज़ू के माना क्या है? वज़ू के माना है रोशन, और इस्तिलाह में वज़ू से मुराद जिस्म के चंद अज़ा को एक ख़ास तरतीब के साथ धोना है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वज़ू का तरीक़ा सिखाया है। अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करने का हुक्म दिया है। तो वज़ू से क्या मुराद है? वज़ू से मुराद चंद अज़ा को एक ख़ास तरतीब के साथ धोना है। क्या आप जानते हैं कि वज़ू के क्या फ़राइज़ हैं और ये कितने हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, और वो कौन कौन से हैं? पूरा चेहरा धोना, हाथों को कोहनियों तक धोना, चौथाई सर का मसा करना और पाँवों को टखनों तक धोना। ये 4 बातें वज़ू के फ़राइज़ में शामिल हैं। इसके अलावा देखिए, मसा से क्या मुराद है? मसा से मुराद हाथ का गीला करके किसी उज़्व पर फेरना है। और नवाकिज़ वज़ू कौन कौन से हैं? नवाकिज़ से क्या मुराद है? नवाकिज़ से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से वज़ू टूट जाता है। असातिज़ा किराम नवाकिज़ वज़ू से मुतल्लिक़ तलबा की रहनुमाई करें और उन्हें तफ़सीलात से आगाह करें। आइए आगे देखते हैं। टर्म 1 यूनिट 2 वीक 2 लेसन प्लान नंबर 3 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वज़ू की फ़जीलत और आदाब से वाकिफ़ हो सकें। तो आइए देखते हैं कि किताब में कौन सा मतन शामिल किया गया है। सबसे पहले आपने किताब की सफ़ा नंबर 26 और 27 से मतन पढ़ना है, और उसके बाद हम एक सरगर्मी हल करेंगे और देखेंगे कि आपने इस मतन को किस हद तक समझा है। तो आइए बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। वज़ू की फ़जीलत और अहमियत के बारे में चंद निकात इस टाइम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि वज़ू बहुत फ़जीलत वाला अमल है, वज़ू गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, क़यामत के दिन अज़ा के चमकने का बाइस है। अज़ीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन हमारे वो अज़ा चमक रहे होंगे जिनको हम वज़ू के दौरान धोते हैं, और इस तरह से वो अज़ा ख़ुद गवाही देंगे हमारे वज़ू करने की। इसके अलावा वज़ू जो है वो ख़यालात की पाकीज़गी का ज़रिया है, क्योंकि जब इंसान वज़ू की हालत में होता है तो वह अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहता है और वो उस ख़्याल में होता है कि वो वज़ू के साथ है। इस तरह से वज़ू जो है वो ख़यालात की पाकीज़गी का ज़रिया भी बनता है। अब आपने एक सरगर्मी करनी है कि चंद नकात तो यहाँ पर आपने देख लिए वज़ू की फ़जीलत और अहमियत के बारे में। किताब में मतन भी शामिल किया गया है। आपने मज़ीद नकात अख़ज़ करने हैं और अपनी कॉपी पर लिखने हैं। अब हम देखते हैं कि वज़ू के आदाब। क्या आप जानते हैं कि वज़ू के आदाब क्या हैं? इससे मुतल्लिका मतन भी आपने पढ़ लिया है और अहम निकात आपने अपनी कॉपी पर ख़ुद तहरीर करने हैं। चंद मैं आपको बता देती हूँ कि वज़ू के आदाब क्या हैं। वज़ू को साफ़ पानी से बैठकर साफ़ जगह पर करना चाहिए। वज़ू के दौरान में पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वज़ू के दौरान में गैर ज़रूरी गुफ्तगू से भी इज्तनाब करना चाहिए। यहाँ पर आपका सबक वज़ू मुकम्मल हुआ। अब हम देखेंगे कि इससे मुतल्लिका कौन से सवालात आपकी किताब में शामिल किए गए हैं। किताब के सफ़ा नंबर 28 और 29 पर चंद सवालात दिए गए हैं, जिसमें से कुछ सवालात आपने अपनी कॉपी पर हल करने हैं, जैसे कि मुख्तसर जवाब दें और तफसीली जवाब दें। कुछ सवालात हम यहाँ पर भी हल कर लेते हैं, जैसे कि सवाल नंबर 1 देखिए, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। वज़ू के माना है, क्या माना है वज़ू के? रोशन, बिल्कुल ठीक। वज़ू लाजमी शर्त है, कौन से रुकन की अदायगी से पहले वज़ू करना ज़रूरी है? नमाज। कुरान मजीद की सूरत में वज़ू करने का तरीका सिखाया है सूरतुल माइदा में, तो यहाँ पर ऑप्शन बे दुरुस्त है। वज़ू के फ़राइज़ हैं, कितने फ़राइज़ हैं वज़ू के? 4, तो यहाँ पर ऑप्शन दाल दुरुस्त है। अब आपने इस क्वेश्चन को अपनी बुक पर हल करना है। सवाल नंबर 2 देखिए, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को निस्फ़ ईमान करार दिया है, तहारत को, सफाई को। और आप जानते हैं कि वज़ू जो है वो तहारत हासिल करने का ज़रिया है, और दीन इस्लाम में सफाई को बहुत अहमियत हासिल है। इसीलिए हर नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म दिया गया ताकि हम तहारत हासिल कर सकें। नमाज अदा करने से पहले डैश करना फ़र्ज़ है, वज़ू करना फ़र्ज़ है। वज़ू करने से इंसान का मैल कुचैल और डैश दोनों धुल जाते हैं, गुनाह। वज़ू के दौरान में डैश नहीं करनी चाहिए, बातें। और वज़ू में दोनों पाँव डैश समेत धोना ज़रूरी है, टखनों समेत धोना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि कौन सी सरगर्मियाँ दी गई हैं। इन सरगर्मियों को आपने अपने वालिदैन और असातिज़ा किराम की मदद से हल करना है।
جیسے کہ ایک چارٹ پر وضو کے فرائض اور نواقض وضو خوش خط لکھیں اور کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ اس طرح سے آپ ان کو دہراتے بھی رہیں گے۔ اس کے علاوہ والدین یا اساتذہ کرام کی مدد سے وضو کا مصنون طریقہ سیکھیں اور اپنے بہن بھائیوں ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عزیز طلبہ، نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس لیے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو آج سے آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ 5 نمازوں کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم نے اسلامیات سن سیریز جماعت سوم کے ٹرم 1 یونٹ 2 کے بارے میں پڑھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام تصورات کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ والدین اور اساتذہ کرام سے میری گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ میری ملاقات آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔